¿Sal o azúcar? What would you like, salt or sugar? ¿Qué quieren? ¿Sal o azúcar? What would you like, salt or sugar? Sal. Les voy a dar dos cositas pequeñitas. So there's two El small little azúcar, things. The sugar, entre más azúcar vamos dando, the more we eat sugar, el pueblo se va acostumbrando. the people of God get used to it. Habemos muchos pastores There's a lot of pastors que acostumbramos a dar mucha azúcar that they used to give a lot of sugar to the people of al God, pueblo. to the people of God. Pero hay otros But there's other pastors que le gustan dar mucha sal that they like to give them a lot of salt. y el pueblo se acostumbra And the people of God get used to it, a no recibir sal that they don't receive salt porque no le gusta because they don't like it, que los exhorten. that they're being assaulted. La palabra del Señor The word of the Lord está para levantar is to edify us, lift us up, y para exhortar. and to exhort us. Pero el azúcar, But the sugar, mucha azúcar, too much sugar, los creyentes the believers, se acostumbran a recibir la palabra they get used to receive the word de amor, of love, pero no saben but they don't know que el azúcar produce that the sugar produce diabetes. diabetes. Esa diabetes That diabetes, los provoca a estar sentados it provokes us to be sitting y estar acomodados. and to be comfortable. Pero cuando nosotros But when we recibimos sal, receive salt, esa sal te va a provocar that salt's going to provoke you a buscar agua. to start looking for water. Y esa agua And the water es el Espíritu Santo is the Holy Spirit que te va a llenarte that's going to fill you up en cada momento. in each moment. ¿Cómo está tu corazón en este día? How's your heart today? ¿Estás preparado Is it prepared para recibir algo? to receive something? El Señor tiene siempre algo para The Lord nosotros. always has something for us. Y en todo momento, And each time, el Señor hoy nos tiene palabra today, the Lord has a special word para restaurarlos to restore us. y para que los examinemos And so for us to examine ourselves a dónde estamos. where we are. Vamos a leer, Let's read, aunque ya la habíamos leído, even though we already read the word of God, pero vamos a retomar la lectura. let's read the scriptures again. Primera de Samuel, 1 Samuel capítulo 3, chapter 3, del versículo 1 verse 1 al 16. through 16. La palabra del Señor se lee así. The word of God is read as follows. El joven Samuel The boy Samuel ministraba a Jehová ministered before the Jehovah en presencia de Elí. under Eli. Y la palabra de Jehová In those days, the word of the Lord escaseaba en aquellos días. was rare. No había visión There were not many visions con frecuencia. frequently. Y aconteció un día, And it came to pass at that time, estando Elí acostado en su aposento, while Eli was lying down in his place, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, when his eye had begun to grow so dim de modo que no podía ver. that he couldn't see, Samuel, estando durmiendo en el templo and Samuel was sleeping in the temple de Jehová, of Jehovah, donde estaba el arca de Dios, where the ark and the tabernacle of God was. y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, And before the lamp of God went out in the tabernacle, Jehová llamó a Samuel, the Lord called Samuel, y él respondió, and he answered, heme aquí, Here I am. y corrió So he ran. luego a Elí, He ran to Eli y dijo, and said, heme aquí, Here I am, ¿para qué me llamaste? for you call me. Y Elí le dijo, And he said, yo no te he llamado, I didn't call you. vuelve y acuéstate. Lie down again. Y él se volvió y se acostó. And he went and lay down. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Then the Lord called yet again Samuel. Y él dijo, So Samuel arose hijo mío. and went to Eli, and he said,
Yo te he llamado, vuelve a acostarte. I didn't call you, go back and lay down. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, Now Samuel didn't know yet the Lord, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. nor was the word of the God yet revealed to him. Jehová pues llamó And the Lord called Samuel again, la tercera vez a Samuel, the third time. y se levantó y vino a Elí, So he arose and went to Eli y dijo, heme aquí, and said, Here I am, ¿para qué me llamaste? for you did call me. Entonces entendió Elí Then Eli perceived que Jehová estaba llamando al joven, that the Lord had called the boy. y le dijo Elí a Samuel, Therefore Eli said to Samuel, ve y acuéstate, Go lie down, y si te llamara, and it shall be, if he calls you, dirás, that you must say, habla Jehová, Speak, Lord, porque tu siervo oye. for your servant hears. Así se fue Samuel So Samuel went y se acostó en su lugar. and lay down in his place. Y vino Jehová y se paró Now the Lord came and stood y llamó como otras veces, and called us other times, Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, And Samuel answered, habla porque tu siervo oye. Speak, for your servant hears. Y Jehová dijo a Samuel, And the Lord said to Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, Behold, I will do something in Israel, que a quien la oyere at which both ears of everyone, le retiñirán ambos oídos. both ears will tingle. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas In that day I will perform against Eli all the things que he dicho sobre su casa, that I have spoken of concerning his house, desde el principio hasta el fin. from beginning to end. Y le mostraré que yo juzgaré su casa, But I will show him that I will judge his house para que siempre por la iniquidad forever for the iniquity que él sabe, which he knows, porque sus hijos han blasfemiado because his sons have blasphemed a Dios, God, y él los ha estorbado. and he did not restrain them. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí And therefore have sworn to the house of Eli que la iniquidad de la casa de Elí that the iniquity of Eli's house será espiadada, shall not be atoned jamás, by sacrifice for offering forever, ni con sacrificio ni con ofrenda. neither offering or sacrifice. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana So Samuel lay down until morning y abrió las puertas de la casa de Jehová. and opened the doors of the house of the Lord. Y Samuel tenía descuidar la visión a Elí. And Samuel was afraid to tell Eli the vision. Llamando pues Elí a Samuel le dijo, Then Eli called Samuel and said, hijo mío, Samuel, my son. Samuel. He answered, Here I am. Y él respondió, He answered, heme aquí, Here I am. heme aquí. Here I am. Vemos aquí en esta lectura We could see in the scriptures algo que me ha llamado mucho la atención. something that caught my attention. Dice en el primer versículo In the first verse, que el joven Samuel administraba a Jehová that the boy Samuel ministered to en la Jehovah presencia de Elí. before the presence of the Lord under Eli. Pero en el 7 lo dice algo muy importante. But in verse 7 says something very important. Miren que el joven Samuel administraba a Jehová See that Samuel he buscando su ministered to presencia. Jehovah in the presence of Eli. Pero en el versículo 7 lo lleva a lo contrario, But in verse 7 he does the contrary, a lo que estaba haciendo Samuel. what Samuel was doing. Samuel no había conocido aún a Jehová. Now Samuel didn't know the Lord. Podemos decir, We can ¿por say, qué Samuel no conocía la palabra de Jehová? why Samuel didn't know the word of God?
si Samuel If Samuel, se había criado he had been raised con Elí. with Eli. A veces nosotros Sometimes tenemos 20 años en el Evangelio, we're being a Christian for 20 years, 15 años, 15 years, 5 años, 5 years, y todavía no conocemos la palabra del Señor. and we don't know the Word of God yet. Y decimos que conocemos la palabra del Señor. Now we said that we know the Word of God. Vemos que Samuel We could see that Samuel, se crió en el templo, he was raised in the tabernacle. hacía sus quehaceres en el templo, He was doing his chores in the tabernacle, pero no conocía la palabra todavía muy bien. but he didn't know the Word yet. A veces nosotros Sometimes we trabajamos en la congregación, work for the church, le ayudamos al pastor, we help the pastor, pero no conocemos bien al Señor. but we don't know well the Lord. Lo subimos aquí al altar, We go to the pulpit administramos, to minister, pero todavía no conocemos al Señor. but we still don't know the Lord. Y decimos que lo conocemos, And we keep saying that we know Him, pero todavía el Señor no nos ha dado ese llamado para decir que ya es el momento. but the Lord has not called yet to say this is the time. En esto de Samuel, encontré In reference to Samuel, I found 3 secciones 3 sections que los pueden ayudar en la vida espiritual a nosotros. that can help us to in our spiritual walk with the Lord. Porque aquí vemos So we can see que Samuel fue llamado that Samuel was called by God con un propósito, with a purpose, una situación que estaba pasando with a situation that was currently going on en el templo del Señor, in the tabernacle of God. una tarea The chore que el Señor le estaba encomendándole, that God was putting in his hands. pero aún But even that, Samuel, no conocía la palabra muy bien, he didn't know the Word of God. estaba en el templo. And he was in the temple. Aquí es donde el Señor me presenta lo que el Señor le pone a Samuel And then the Lord puts a chore in Samuel's hands. en este trabajo que tiene que hacer, And that work that he needs to do. que es el mismo trabajo That is the same work que todos nosotros tenemos que that hacer. each one of us has to do. Vamos a ver qué nos dice Primera de Samuel, Let's say what 1 Samuel, versículos 12-24. verse 12 through 24. Llama 1 Samuel, verse 12, chapter 3, verse 12 through 24. Nos dice la palabra del Señor: solamente temé a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considera cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. At that time I will carry out against Eli everything. I spoke against his family from beginning to end. Le dice el Señor a Samuel: solamente servir The Lord de said to Samuel, todo corazón. just serve me with all your heart. Y aquí es donde el Señor me da 3 And this is what the Lord revealed to me, 3 sections, 3 formas 3 forms en este mensaje, in this message. en el llamado de Samuel The Samuel's calling y en el llamado de cada uno de nosotros. and the calling for each one of us. El Señor llama a Samuel primero The Lord called Samuel first para servir. to serve. Ese fue el primer trabajo que el Señor pone a Samuel a servir. That's the first chore that he gives Samuel to serve. Ese llamado que todos nosotros debemos de tener, That's the calling that all of us should have. de servir al Señor en todo momento. To serve the Lord each moment.
en todo tiempo. in all the time. ¿Cómo habrá puesto Samuel a servirle al Señor? How Samuel was serving the Lord. La historia lo relata The history reads que la mamá de Samuel that Samuel's mother, no podía dar a luz. she couldn't have a baby. Ella siempre iba al templo She used to go to the temple a pedirle al Señor to ask God por un hijo. for a son. Y el Señor le cumple la petición a ella. And the Lord answered her prayers. Pero ella hizo una promesa But she promised the Lord de entregarle a su hijo. to give his son back, her son back to him. Cuando el Señor la bendice, When the Lord blessed her, ella cumple su promesa. she kept her promise and gave Samuel back to him. Lleva a su hijo a la iglesia She take him back to the tabernacle o al templo or to the temple, y se lo entrega and he gave him back al sacerdote. to Eli. ¿Cuántos de nosotros How many of us, le hemos prometido al Señor we have promised the Lord de traer nuestros hijos a la iglesia? to bring our children to the church, De traerlos directamente to bring them directly to the church, para que ellos puedan crecer so they are raised in His Word, y puedan crecer espirituales. and they could raise spiritually. Aquí la diferencia The difference here es que Ana is that Hannah, le entregó that a Samuel a Elí. he gave back Samuel to Eli. La diferencia de ahora The difference now, que nosotros no le podemos entregar nuestros hijos al pastor that we cannot give our children back to the para que él pastor, los pueda criarlos so he raised them espiritualmente en el templo. spiritually in the temple. Pero también es el deber de nosotros But we have the responsibility que ellos vengan a la iglesia that they attend church y que tengan un comportamiento, and they behave according to God's command. porque hay niños There's a lot of children que ni en la casa ni en el templo se portan muy bien. that they don't have good behavior either in church or in their homes. Es donde nosotros It is up to us. tenemos que enseñarles. We have to teach them. En esta parte, In this part, Elí le enseñaba a Samuel. Eli taught Samuel. Él trabajaba en la iglesia. He worked in the church. Estoy poniendo así iglesia para que los enfoquemos I'm completamente. No using quiero the word mencionar just so we templo. don't lose the focus. Samuel trabajaba en la iglesia. Samuel was working in the church. Recogía la basura. He used to pick up the garbage. Levantaba los instrumentos. He used to take care of the instruments. Barría. He would sweep the floors, Limpiaba. clean the church. Él estaba en todo, haciendo todos los servicios a la iglesia. He was doing all the chores. Y esto chores for viene the para church. los jóvenes. This is just for the youth people now. Porque aquí vemos que Samuel era un joven, Because we can see that Samuel was a boy, a young person, más o menos de una edad de unos 13 años para arriba, about 13, 14 years old, cuando el Señor lo llama. when the God called him. El Señor a todos los tiene un llamado. The Lord has a call for each one of us. No importa la edad que tengamos, It doesn't matter what age we are, pero los llama a que seamos servidores. but He called us to serve. Así fue llamado Samuel That's how Samuel was called. a la iglesia, To the church, incluyendo los jóvenes. including the youth group. El Señor los está llamando a servir, The Lord is calling them to serve, pero a servir de corazón, but to serve with a joyful heart, no a servir a medias. not to serve half serving, Y ver la necesidad and to see the necessity and the need que está pasando la iglesia. that the church is going through. ¿A dónde se puede trabajar? Where can I serve? ¿Qué es lo que necesita el pastor? What the pastor need that I could help with? ¿Qué es lo que se está necesitando en administración? What is needed in ministering in ¿Qué church? se está necesitando
en alabanza. What do we need in the praising the Lord? No sabemos si necesitamos más We jóvenes. don't know if we need more youth in the church. El Señor los está llamando The a Lord- servirle. The Lord's calling the youth people to serve. Hay un llamado, There is a call. hay una escasez, We are leading labors. hay una necesidad. There is a necessity. Por eso es que el Señor lo llama a Samuel, That's why the Lord called Samuel. porque había una necesidad que se estaba necesitando en Israel. Because there was a need that Israel has. ¿Cuál es la necesidad que está pasando ahora mismo la congregación? What is the need that the congregation has right now? Esto es para todos. This is for all of us. Tenemos que trabajar, We need to work. tenemos que trabajar unidos. We need to work with the same spirit. Vamos a volver a leer el Primera de Samuel, Let's read 1 Samuel again. 12:24. 12, verse 12:24. Solamente a Jehová serviré, de verdad con todo vuestro corazón, pues considera cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. 12:24. But be sure to fear the Lord and serve Him faithfully with all your heart. Consider what great things He has done for you. El Señor te dice que cada vez que tú vayas a servirle The Lord said every time you're going to serve Him en la iglesia, in the church, lo hagas de todo corazón. to do it with the holy heart. Que no te sientas obligado, That you don't feel like it's an sino que obligation. salga de ti. That it comes from your heart. No porque te lo dijo el pastor, Not because the pastor asked you sino so. que salga de ti directamente. That it comes from your heart. A mis hijos yo les enseñaba I had taught my children que cuando tenían que sacar la basura, when they had to take the garbage out, era porque ellos lo tenían que sentirlo. because they needed to feel to do it. Al principio yo les enseñé, At the beginning, I taught them, pero después lo hacían ellos voluntariamente. but then they voluntarily used to do it. Pero lamentablemente, But unfortunately, que en el tiempo de ahora, today's time, para que nuestros hijos for our children, saquen la basura take the garbage out o vayan a prender el carro, or go to turn on the car, les tenemos que pagarles. we had to pay them. Los piden algo. They asked for something. Papi, si yo saco la basura, ¿tú me vas a darme $1 If I take the garbage out, are you going to give me $1? o me vas a darme algo? Are you going to give me something else? A veces la iglesia se porta así también. Sometimes we in the church act like that too. Si yo le ayudo al pastor, If I help the pastor, el pastor me va a darme oportunidades en diferentes cosas. the pastor's going to give me an opportunity in different things. Ese es un pago también. That's a payment too. Cuando hagamos cada cosa, When we do each chore in church, lo vamos a hacer de corazón. we're going to do it from our heart. Es porque nace de adentro de nosotros. It's because it's born in our hearts. El segundo llamado es The second call is que le hace el Señor a Samuel that the Lord does to Samuel, y a la iglesia es and the church is la consagración. the sanctification. Lo manda a consagrarse. He asks you to be sanctified. ¿Cuántos de nosotros How many of us no hemos buscado esa santidad? are not looking for that sanctity? El Señor llama a Samuel, The Lord called Samuel servicio, for service, y después el segundo paso, and then the next step, que lo manda a que se consagre. that he had to be consecrated. ¿Qué significa eso? What does that mean? Que se separe para Dios. That separate just to God. Son cosas que a veces a nosotros no nos gusta. There's sometimes that we don't like to do things like Esa that. separación. That separation.
¿Por qué tenía que Samuel separarse? Why Samuel need to separate himself? Porque tenía un gran compromiso, He had to have big compromise, una revelación que el Señor le revela. a revelation that God will tell him. Y no se la revela a Elías, He a Elí, doesn't tell it to Eli. sino que se la revela directamente a él. So God revealed directly to Samuel. Esa santidad That sanctity, la tienes que buscar tú personalmente. each one of us has to look for it. No esperar que el pastor venga y te la diga. No, don't wait that the pastor asks you to do so. Para cada acción que tú vayas a hacer, Every action that you're going to take, en lo más pequeño, even the smallest action, tú tienes que buscar la santificación. you need to look for the sanctification in your life. Para leer la palabra aquí, To read the word of God here in the pulpit, para orar por las ofrendas, to pray for the offerings and tithes, tenemos que buscar la santidad. we have to be sanctified. Porque esto no es un juego. Because this is not a game. Estamos buscando la presencia del Señor. We're looking for the presence of the Lord. Estamos que el Señor se esté revelándose. We're looking for His revelation. Estamos buscando que el Espíritu Santo se mueva. We're looking for the Holy Spirit to move in here. Pero si no buscamos esa santidad, But if we're not sanctified, el Espíritu no se va a mover. the Holy Spirit is not going to be filled among us. Y no vamos a poder trabajar And we'll be able to work con lo que el Señor nos ha dado. with what God has given us. El Señor le dice a Samuel, The Lord tells Samuel, pueden buscar Primera de Pedro 2:9. 1 Peter chapter 2 verse 9. Lo dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie la virtud de aquel que os ha llamado a las tinieblas, a la luz admirable. But you are a chosen people of God, a royal priesthood, that you have been called out of darkness into the wonderful light. Dice que el Señor los ha sacado de las tinieblas a la luz. He says that the Lord had taken out of darkness into His wonderful light. Esto le dice a Samuel: te he sacado He de says, esa, Samuel, de esa timidez I have taken you from that being timid a algo que te voy a entregar, to something I'm going to put in your hands, y algo grande. and something really big. Cuando estábamos en la oscuridad, When you're in the darkness, ahora somos luz. now we're light. Pero mi pregunta sería: But my question is, ¿la luz de nosotros solamente va a ser el día domingo cuando venimos a servirle al Señor? our light's only going to shine on Sunday when we serve the Lord? ¿Qué estamos haciendo entre días de semana? What are we doing during the weekdays? ¿Estamos caminando en la oscuridad? Are we walking in darkness? ¿Qué es lo que nosotros le vamos a dar a nuestro Señor? What is it that we're going to give to the Lord? ¿Cómo le vamos a servirle? How are we going to serve Him? Si lo vamos a portarlo bien solamente en la iglesia, If you're only going to have a good conduct in church, y afuera de la iglesia vamos a ser otras personas, and out of the church we're going to be a different person. ¿somos de la luz Do o de las we, tinieblas? do we belong to the darkness or to the wonderful light of God? El Señor los está llamando, The Lord is calling us que le sirvamos, for us to serve Him, que busquemos la santidad that we look for the sanctification para que le podamos servir. so we're able to serve Him. No importa It doesn't matter en la forma que tú estés trabajando, in the way that you're working, aunque sea por la oración de las ofrendas, even just praying for the offering and tithe, por la oración del pastor, or praying for the pastor, o los que están en administración. all the one they're ministering, Porque a veces because sometimes la administración puede estar we are Hermoso. ministering hermosa ese día, beautiful that day, pero podemos ver but we qué, can see qué pasó entre días de semana. what happened within the weekdays. Hace años Many years ago, cantaba un grupo bien bonito, there was a group that used to sing very pretty, administraba, and they were ministering to the Lord. el pueblo se movía. The people all happy and joyful. Una hija mía My daughter,
no conocía del Señor. She didn't know the Lord. Sabía ella que yo buscaba del Señor. She knew that I was seeking the Lord. Ella pasaba en discotecas. She was just partying. Un día ella One day, vio a los de la alabanza she saw the group that were ministering in church. bailando. She saw them in a party dancing. Y a eso no voy mucho. And there's a lot of them like that. Una persona A person, también vino a tocar piano. she also played the piano. Los domingos le cantaba al Señor On Sunday, she was playing the piano and singing to the Lord. y los otros días le servía al mundo On the cantando, weekday, she was singing for the world porque también la iglesia le pagaba because the church also paid her para que viniera a ministrar. to come and minister. El Señor nos manda que busquemos la santidad, The Lord is calling us to look for sanctity, porque el que se sube al altar because whoever goes into the pulpit tiene que buscar la santidad. has to seek Hasta mi persona. sanctification, including myself. A eso llamó el Señor a Samuel, For that, the Lord called Samuel. porque se iba a enfrentar He was going to confront a Elí. to Eli. Elí le quería preguntar qué fue lo que el Señor le dijo. Eli wanted to ask him what the Lord said to you. Samuel tenía miedo Samuel was afraid y hacerle el comentario. to tell him the vision. Pero si ustedes siguen leyendo la historia, If se you van a continue dar reading cuenta the story, you will realize que Samuel le comentó. was that Samuel told the vision to Eli. Aquí es donde los habla de ese linaje That's when he talked about the lineage que el Señor le quita a Elí. that the Lord take away from Eli. Y este linaje se lo está traspasándolo a Samuel. And he's transferring that lineage to Samuel. Se los quita a los hijos verdaderos que tenían que tener ese linaje. He take away to the original son that needed to have the lineage. Pero un hijo adoptivo, But on a grafted child, el Señor mira el corazón. the Lord sees his heart. Un muchacho joven. Who's a young boy, Pero aquellos linajes but those lineage que tenían que ser los hijos de Elí, that belongs to Eli's sons, el Señor los corta this Lord cut them up and transferred to Samuel. para pasárselo a Samuel. To transfer to Samuel. En Primera de Tesalonicenses nos dice 1 Thessalonians 4:7. Pues nos ha llamado Dios a inmundicia, sino que a santificarlos. So the Lord has called us to be sanctified and to live a pure life. A eso los llama el Señor, For que los that, santifiquemos. the Lord calls us to live holy life. El tercero, The third, esto le dice el Señor a Samuel y a la iglesia. this is what the Lord said to Samuel and the church. Ya le dio la primera I gave you the first de servir, to serve, la segunda, the second buscar la santidad, to seek sanctification, y la tercera es and the third is buscar la intimidad. seek intimacy with the Lord. ¿Hace cuánto How long no has escuchado la voz de Dios? How long have you not heard Lord's voice? No les estoy diciendo I'm not telling escuchar you. la voz Listen to his voice en una predicación in a preaching o en ciertas reuniones on any given meeting o en un profeta. or a prophet. Mi pregunta es, My question is, ¿hace cuánto how long tú no has escuchado la voz de Dios, have you not heard God's voice pero en la intimidad? in your intimacy with him? En esa intimidad In that intimacy donde no puede haber nadie más. where no one is there, En lo secreto. in the secret places. Vemos aquí que Samuel We could see that Samuel
Él estaba en lo secreto. He was in the secret place. Él estaba solo. He was alone. Ahí no estaba Elí. Eli was not there with him, Pero el Señor lo llama. but the Lord called him, Pero él no conocía la voz but todavía. he didn't know his voice yet. ¿Cuántos de nosotros conocemos esa voz de Dios? How many of you can recognize God's voice? Y la tenemos que conocerla en la intimidad, We had to know that with the intimacy with the Lord, no por un segundo. not through another person. Dice la palabra del Señor The Word of God says que cuando el Señor Jesucristo muere that when the Lord Jesus en la, died en la cruz del Calvario in the cross, y él suspira, and he take his last breath, se rompe el telón. to tear down the temple, Y eso nos da el acceso and he gave us the access. a que nosotros lo busquemos íntimamente a Él. So we could seek the Lord with an intimacy relationship. No hay un segundo, There is not a second. no hay un tercero, There is not a third person como lo hacían en el tiempo de antes. like it used to be in the old times. Para Moisés poderle hablarle al pueblo, For Moses being able to talk to the people, el Señor le hablaba a Moisés the Lord will talk to Moses, y Moisés le hablaba al pueblo. and then Moses will talk to the people. Cuando nosotros estábamos pequeños y lo llevaban a la otra iglesia, a las católicas y todo eso, When we were children, we used to go to the Catholic Church and other churches. siempre nuestros pecados Always our sins. íbamos a hablar con el cura We'll talk to the priest, y el cura hablaba con el padre. and the priest was the mediator to talk to the Father. Pero ahora nosotros que conocemos la verdad, But now us that knows the truth, vamos directamente al Padre. we have to seek access to go directly to the Father. Pero ¿cuántos de nosotros But how many of us esperamos are waiting que un profeta los venga a that hablarnos? a prophet come and talk to us, O que el pastor los venga a hablarnos. or that the pastor come and talk to us? Si nosotros podemos ir a la intimidad. If we have direct access with a relationship with the Lord, Y en esa intimidad, and in that intimacy, el Señor te habla. the Lord talk to you, Y el Señor te dice. and the Lord talk to you. ¿Qué lo dice Jeremías 33:3? What Jeremiah 33 says, Clama a mí, shout at me, look que to yo me, te responderé. and I will answer Y you, grandes cosas te mostraré. and I will show you a mystery Y que that you te don't puede know. mostrarte el Señor en la intimidad. And the Lord will show you that in the intimacy. Él te dice que te va a darte He said He's going to give you. unas promesas. He's going to give you promises. ¿Y qué promesa te puede darte Él en What esa kind of intimidad? promises He could give you through the intimacy that you have with Him? Lo más hermoso, The most beautiful que es el Espíritu Santo. is the Holy Spirit. El pastor no te la va a dar, The pastor cannot give you the Holy ni el Spirit. profeta te lo va a dar. The prophet cannot give you the Holy Es la Spirit. intimidad que tú It's tienes. just the intimacy that you have with God. Esa donde no está tu esposa, It's when nobody else is with no hay you. nadie, Nobody else is there. sino que tú te desvistes delante de Él. That you come to the Lord just between you and Porque Him. nosotros somos la novia Because we are the bride. y Él es el novio. And He is the groom. Y ahí es donde Él nos revela a nosotros. And that's when He revealed to us. Y Él nos habla. And He talks to us. Y ahí es donde nosotros aprendemos a conocer la voz de Él. That's when we learn how to recognize His voice. ¿Cuántas veces el Señor no te ha despertado en la madrugada? How many times the Lord has not wake you up in the middle of the evening Y tú no le has hecho caso. and you don't pay attention Porque todavía no conoces la palabra. because you still doesn't know the Lord. Era lo que estaba pasando Samuel. That's what we're going through Y Samuel. lo que nos dice el versículo 7. That's what verse 7 says. ¿Qué es lo que está sucediendo con nosotros? What is happening with us? ¿Estamos escuchando la voz del Señor? Are we listening to God's voice? El Señor los quiere llamarlos a todos The Lord wants to call each one of us a un arrepentimiento to repent y que lo busquemos su and presencia. that we seek His presence. Vamos a orar. Let's pray. Gracias.